السلام عليكم. يلا تسلم السيد. اكتبوا مع التراب ان شاء الله. اجيب لك اي
Nein, ich bin schon zu breit. Ja? لا لا شكرا. Dinlerim marka çok güzel. السلام عليكم. آقا پرتقال میده 20 تومن. پرتقال پوری 20 تومن Yok, daha böyle bu. Siz ne yapıyorsunuz? همش برای یه بعد است. این واسه منه فقط. آره. Koyma. ولی چپک زدن واسه میره زخونم را نمیده. بله.
حراج آقا پرتقال کیلو 20 تومن. خیلی شیرینه. یه بسته ضد همه واسطه بفرمایید.